I speak 6 languages: English, Spanish, Portuguese, French, Catalan, and Italian. And more importantly, I read books in all those 6 languages. If you follow my channel, you'd know that I mostly read in English, but today I'd like to give you book recommendations in other languages. Today I want to recommend books that were originally written in languages other than English. Hey guys, my name is Juan. Welcome back to Bookish Islander. I hope you're all doing very well. I know that many of my viewers speak other languages apart from English, but this video is going to be for everyone because all the books I recommend are also available in English translation. This video is going to be multilingual, so I suggest you activate the English subtitles by pressing or tapping the CC button right now. I just wouldn't want you to miss anything. So let's begin with Spanish and then move on to the other languages, shall we? Bueno, como muchos de ustedes ya saben, mi lengua materna es el español. En los albores de mi canal me dio por hacer algún que otro video en español. Hice alguna reseñita y aunque mi canal era entonces aún muy pequeño, tuvieron su éxito. Sin embargo, siempre tuve recelo de que los videos en español alienaran a los espectadores que hablan inglés. Por eso los dejé de hacer. Hace poco hice un video donde hablaba de alguno de mis libros favoritos de la literatura latinoamericana. El video está en inglés, está disponible, pero no quisiera repetirme y recomendar los mismos libros otra vez ahora en español. Así que ahí va mi recomendación. La región más transparente, Carlos Fuentes. La Ciudad de México como testigo y a la vez protagonista de los fracasos de la Revolución Mexicana. La región más transparente es la primera novela del escritor mexicano Carlos Fuentes. Con decenas de personajes, el verdadero y único protagonista de la novela es la Ciudad de México. Todos y cada uno de los personajes de la región más transparente representan a sectores de la nueva sociedad mexicana de los años 40 y 50 del siglo XX, es decir, los nietos, los hijos de la Revolución Mexicana. Aunque también están presentes personajes que vienen de antes de la Revolución y que se perpetúan en el tiempo. La región más transparente es un monumento a un tiempo y a un país. Aprovecho para recordarte que si hablas un poco de español y quieres mejorar, visitar mi otro canal que se llama Spanish Talk with Juan. Si te suscribes, no te perderás mis videos semanales que publico cada domingo con lecciones y consejos acerca de cómo aprender espanhol. Também no ano passado eu fiz alguns vídeos em português, mas logo desisti. Quem sabe se eu volto a fazer vídeos em uma das línguas que eu mais gosto um dia destas. Sei que tenho vários inscritos e pessoas que veem os meus vídeos em Portugal e também no Brasil. E hoje eu queria recomendar-vos o seguinte livro: Capitães da Areia, Jorge Amado. A vida de um grupo de crianças abandonadas que moram nas ruas de Salvador, na Bahia, roubando e fazendo o que podem para apenas sobreviver. Este é um romance social. O contexto de Capitães da Areia são as lutas sociais dos anos 30 do século passado no Brasil. Os personagens principais do romance de Amado são crianças. Elas não são proletárias, são crianças que vivem completamente nas margens da sociedade. O autor não os trata como criminosos, porém, mas sim como meninos carentes de afeto. Porém, Amado os retrata como malandros, espertos e até agressivos. Quer dizer, o autor deste livro faz um retrato realista da situação de muitos moleques no Brasil daquela altura. Além do retrato social que nos oferece Amado, Capitães da Areia tem um enredo que mantém o leitor interessado logo desde o começo e algumas personagens inesquecíveis. Je lis en français couramment, mais beaucoup moins qu'en anglais. Il y a des auteurs francophones que j'estime beaucoup, à savoir Albert Camus ou Guy de Maupassant, mais aujourd'hui, je voudrais vous recommander un bouquin qui m'a fait rire, écrit par quelqu'un de très connu et traduit en plusieurs langues. Stupeur et tremblement, Amélie Nothomb. Une Européenne née au Japon décide de retourner au pays de son enfance pour y travailler et vivre comme une Japonaise.
un roman de choc de culture écrit pour quelqu'un qui aime le Japon. Roman semi-autobiographique dans lequel un personnage nommé Amélie décide de quitter la Belgique pour le Japon, qu'elle admire profondément et dans lequel elle espère y rester. Amélie est embauchée par une corporation nippone comme traductrice et interprète, car étant née au Japon, elle a aussi passé toute son enfance, elle parle le japonais. L'amour d'Amélie Nothomb pour le Japon traverse ses romans tragicomiques, un de mes coups de cœur de la littérature francophone contemporaine. També llegeixo en català de tant en tant. Tot va començar amb contes i novel·les d'escriptors contemporanis com ara Quim Monzó o Isabel Clara Simó. Aquesta última, tristament, ens va deixar fa poc. No sóc pas un gran coneixedor de la literatura catalana, ni de bon tros. De fet, tinc molts pocs llibres en català en els meus prestatges. Avui tinc un llibre que encara no he llegit, però crec que interessarà a molts de vosaltres. L'amor i la primavera, Mercè Rodoreda. Una societat cruel on la mort n'és l'única sortida. L'angoixa i l'amor en són presents al llarg d'aquesta narració prenyada de simbolisme. L'amor i la primavera és una novel·la inacabada de Mercè Rodoreda, l'escriptora coneguda per haver escrit La plaça del diamant. Aquesta és una novel·la difícil, dura, cruel i amb un contingut altament simbòlic. La vaig començar a llegir l'any passat, però reconec que la vaig haver de posar al costat. Potser algun dia d'aquests em trobi suficientment fort com per continuar leggindola. Recentemente ho letto il mio primo libro in italiano. Per la prima volta a marzo ho cominciato a leggere un romanzo in italiano i cui vengono a definirlo. Oggi vi voglio parlarne. Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi. Nella Lisbona do anno 1938 un giornalista culturale, ma che lavora in un giornale dedicato alla cronaca nera, scopre pian piano gli orrori del regime dittatoriale salazarista. Questa mia prima lettura in italiano fu un successo, poiché in questo romanzo di Antonio Tabucchi mi sono ritrovato con una delle mie città favorite, Lisbona, capitale, come sapevi, di Portogallo. Gli anni 30 mi fascinano, è un periodo storico affascinante per me. Pereira è un giornalista che, malgrado la sua professione, non riesce a capire quello che sta succedendo nel suo paese. Grazie a un giovane di origini italiane chiamato Francesco Monteiro Rossi, Pereira comincia a scoprire la verità sul fascismo. As I said, all these books are available in English translation, so they are accessible to all of you. I could have recommended lots of other books. If you have any recommendations for fiction written in Spanish, in French, in Catalan, in Italian, or in Portuguese, let me know in the comment section down below. In the meantime, click up here to find out about 5 of my favorite books from Latin American fiction, and down here for my wrap-up of every book I read in March. Thanks for watching. I hope to see you again very soon. Bye for now.